Ayaw i-clutch ha, iduot lang. Ayaw gunit yung clutch, iduot lang mo slide mo na. Huwag di na mo dagan, i-clutch. Pero huwag madarag doot, iduot lang. Uy, nasangit. Sige na, huwag katawa dre. Uy, naunsa ka daw, uy. Nilahos ka man diya. Nilahos. Asa ka agi? Ara dahil sila. Ara man ang agi sa gym. Di ko droy. Kita kalawam kayo. Aray. Aray. 4-wheel drive ay. Op. Op. Hahaha. Di ba? Adara. Adara 4-wheel drive. Uy. Pandara sana. Yeah. Nice. Yun. Mo man ay gabi ag barangay road eh sir. Ayaw gilaos-laos drado ha. Kay laom kay na. Ayaw gid paminaw sa op huing clutch. Hina-hina ra gid ha. Ha? Ang asa switch? Oh, off. I-off na, off. Oh, hinahinay lang ha. Ayaw kumuta kayong clutch. Buhi-buhi lang. Oh, nya iduot sa imong lawas kung madagaot. Ayaw buhi imong clutch. Oh, ayaw clutch ha. Oh, gi. Hinahinay lang. Kuha sana kahoy. Ana. Na. Oh, iduot ayaw i-clutch, iduot lang sa imong lawas. Iduot ayaw clutch. Iduot lang. Manaog ra na. Hinahinay. Oh. Iduot ras lawas ayaw pag-clutch. Manaog ra na siya. Oh, ayaw i-clutch, manaog ra siya, hinahinay. Uy. Oh, ana. Ha. Kanindot ba? Kanindot sa barangay road eh. Lah, asa tagi?